Yeah, hello. Um, how tough a day was that for Pakistan? Hi. It was quite tough. Like weather also played a huge role. Pitch was very flat. Obviously, toss was very vital on that pitch. And because the way of the wind started the whole day, it was very difficult for the bowlers to actually contain the line and length consistently. So it was tough, especially for young people like Naseem Shah and Shaheen Shah. It's not easy for them. They are new in Test cricket. But I think the one thing we can be proud of them, like they made a huge effort. Okay, yes, Daniel, please. Mushibhai, we saw up in Manchester when England counter-attacked, when Butler and Woakes counter-attacked, then Pakistan's bowlers seemed to struggle to be able to respond appropriately. Today we saw Zach Crawley and Josh Butler play the same role, and Pakistan once again didn't appear to know how to handle that sort of situation. Do you think that's a particular weakness that the bowlers need to work on? Have you spoken to them about this? I think we are working on them, obviously under pressure when they actually opposition attack your young bowling attack, especially I'm talking about Naseem Shah and Shaheen Shah. But obviously, credit goes to Zach Crawley and Josh Butler, like last time they actually had a partnership in Manchester, but today actually they played well. And remember that this is a first day pitch and the pitch played a very flat role. And the way of the wind was going both sides of the ground. So it was very tough for the bowlers. No excuse, but this is a reality also. Okay, yes, Amir, please. Assalamu alaikum, Mushtaq bhai. Mushtaq bhai, my question is similar to what Daniel asked. Is essentially how much footage or how much homework was actually done about Zach Crawley? Because from what we saw, looked like we were out of ideas when bowling to Zach. I mean, what preparation did we do to bowl to him? I think we actually gave them enough information, bowling meetings we had. Obviously, Waqar been talking to the bowlers, like how to, like sort his action. Because I think because he's very much, front leg doesn't actually come cross early on. So we try to, like Shaheen Shah's strength is bringing the ball into him so we can get LBW or bowled. But as I said, like you can execute your plan. The players has to execute their plan according to the batsman. So we gave them enough information. But what I said, like as I said, it's not an excuse, but the wind was going too fast. Like that wind played huge role. Wherever they want to land the ball, sometime actually the action was not repeatable because of they were struggling with the wind. So I think overall, yes, we did give them enough information about Zach Crawley. The amount of footage we had, we showed them, we told them, what technique he has and where we can bowl him consistently to get him out. But as I said, pitch was flat, and give him a credit also. He played a brilliant innings also. Okay, we'll move to the Urdu questions, please. Ji Shukur bhai. मुश्ताक, आप भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, बड़ा आपका एक्सपीरियंस रहा, और जिन बॉलर्स के साथ आप खेले वो मतलब वो भी एक्सपीरियंस थे, वक़ार हुए, शुएब, वसीम अकरम वगैरह. तो एक लेग स्पिनर जो यासिर की जो क्लास का जो लेग स्पिनर है, अगर वो एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक के साथ खेल रहा होता तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होता है, और उस प्रेशर में उसकी अपनी कारकर्दगी कितनी मुतासिर हो जाती है, या उसका रोल जो है वो कितना बढ़ जाता है? दोनों पहलू जो हैं उसको ज़रा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, वेरी गुड क्वेश्चन. बिकॉज जब यंग फास्ट बॉलरों के साथ आप जाते हैं तो आपके ऊपर दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एक तो आपने स्कोर नहीं देना होता, और दूसरा सेम टाइम आपने विकेटें भी लेनी होती हैं. और अगर आपने देखा होगा 29 ओवर का स्पेल उसने एक एंड से ऑलमोस्ट सारा दिन बॉलिंग की है, और सारा अगेंस्ट द विंड की है. और वो आपको पता है हवा इतनी तेज चल रही थी, उसमें उसने कंसिस्टेंसी का भी कोशिश की है. और जो मैंने देखा है कि 2-3 टेस्ट मैचों में इंग्लिश टीम का पूरा प्लान जो है वो उसके ऊपर अटैक करने को है ताकि वो सेटल डाउन ना हो सके. तो इसमें यासिर के ऊपर काफी बर्डन था, काफी प्रेशर था, जो कि हम कोशिश कर रहे थे कि उसके ऊपर से ऑफ किया जाए और उसको सिर्फ बताया जाए कि आपने सिर्फ यू आर अ मैच विनर, यू शुड लुक फॉर द विकेट्स. एंड सेम टाइम जब आपके यंग बॉलर आपके साथ बॉलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपने कंटेन भी करना है. तो थोड़ी सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है इस टेस्ट सीरीज के अंदर. पहले वो आमिर होता था, दूसरे सीनियर बॉलर होते थे, वो कंटेन कर लेते थे, इससे हम अटैक करते थे यूएई में और इंग्लैंड में और जहां जहां पाकिस्तान मैच जीता है. तो आई थिंक यासिर के ऊपर ये थोड़ा सा बर्डन आया है, बट आई थिंक ही इज एंजॉयिंग दैट चैलेंज, और वो चैलेंज ले रहे हैं.
آج اس نے بڑی اچھی بالنگ کی ہے, میں نے سن رہا تھا شین وارن کو بھی, وہ کہہ رہا تھا کہ بڑی اچھی بالنگ کی ہے, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اٹیک اچھا کر گیا اس کو, کیونکہ ہوا چل رہی تھی, پچ میں کچھ نہیں تھا. بٹ ایز اے سیڈ لائک اسٹل وی بلیو دیٹ لائک he can still get you a wicket. جی شاہد بھائی, دین فیضان. مشتاق بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شاہد بھائی. یہ بتائیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ نسیم شاہ ایک ایکسیپشنل ٹیلنٹ ہے, آپ اتنا ایکسپیرینس ہے, وقار اتنا ایکسپیرینس, ماشاءاللہ اتنی اچھی ٹیم مینجمنٹ ہے, کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ ہم اس کو زیادہ برڈن کر رہے ہیں؟ 3 ٹیسٹ لگاتار ہم 1-0 پیچھے تھے, اگر ہم کوئی نیا بالر لاتے تو انگلینڈ کو بھی نیا بالر فیس کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی. وہاب ریاض کو ہم یہاں سے کہہ کے لے گئے تھے کہ اگر آپشن ہوگا تو ہم اس کو بھی ٹیسٹ میچ کھلا لیں گے. سہیل خان بڑا فارم میں تھا, تو کچھ زیادہ برڈن نہیں کر رہے ہیں ہم نسیم شاہ کو؟ نہیں شاید بھائی ایسی بات نہیں, کیونکہ اتنے زیادہ اوور اس نے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی نہیں کیے. اگر آپ نے دیکھے ہوگے اس کے سٹیٹس نکال کے دیکھیں, اوورز اس کے انڈر دا بیلٹ اتنے زیادہ نہیں ہے. ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کے لیے نسیم شاہ کو ٹیسٹ کرکٹ سیکھنے کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا ضروری ہے اس کے لیے. جتنے زیادہ وہ اوور کرے گا, جتنی مشکل کنڈیشن میں کرے گا, وہ جلدی بالر بن جائے گا. ٹیلنٹ تو اس کے اندر ہے, کیونکہ یہ سیکھنا یہ سب سے بڑا اس کا لرننگ پروسیس ہے اس کا. اگر یہاں سے اس نے جو آپ کو جو آج مشکل کنڈیشن تھی, ہوا چل رہی تھی, پچ میں کچھ نہیں ہے, جو یہاں سے ایکسپیرینس اس کو ملے گا وہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ پاکستان کو سرو کرے گا. کیونکہ یہی جو سم ٹائم جو آپ کا جو تھوڑا سا برا دن ہوتا ہے, ٹف دن ہوتا ہے, اس کے اندر بندہ سیکھتا ہے. اور یہی ایکسپیرینس ہے جو وقار اس کے ساتھ شیئر بھی کر رہے تھے, ہر سیشن کے اندر اس کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ اب تم نے کیسے بالنگ کرنی ہے, کیا نہیں کرنا, کتنا زور لگانا ہے, کس بیٹسمین کو کتنی بالنگ کرنی ہے. تو آئی تھنک اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی کرکٹ کے لیے. اگر یہ جتنی جلدی سیکھ جائے گا تو پاکستان کا اللہ کے فضل و کرم سے بالنگ اٹیک جلدی اور اسٹرانگ ہو جائے گا. یس فیضان, دین شہباز. بہت شکریہ مشتاق بھائی. 332 پہلے دن 4 کھلاڑی آؤٹ. آف کورس میچ اس وقت تو اگر ہم دیکھیں اس کی پوزیشن تو انگلینڈ کا اپر ہینڈ لگ رہا ہے. کل کیا آپ کا پہلا ٹارگٹ کیا ہوگا, اور کتنے کم سے کم اسکور پر آپ چاہیں گے کہ اس سے پہلے آپ روک لیں؟ آلریڈی یہ اسکور بھی لگ رہا ہے کہ کافی بڑا بن گیا ہے. سیریز بھی بچانی ہے, 10 سال سے ہم سیریز انگلینڈ سے ہارے نہیں تھے, تو یہ بھی ایک بڑا ایک ایڈڈ پریشر پاکستان ٹیم پر ہوگا کہ سیریز بچانی ہے. جی بالکل فیضان, بالکل آپ نے ٹھیک ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کل ان کو پہلے سیشن میں آ کے آؤٹ کر لیں انڈر 400, اور اس کے بعد آپ کے پاس پورا دن, اگلے 3.5 دن پڑے ہوں گے, آپ اچھی بیٹنگ کریں. پار سکور بھی اب اگر ہم ختم کر لیتے ہیں تو یو نیور نو چوتھی اننگز میں کیا ہوگا. تو وی ہیو ٹو بلیو دیٹ. اگر ہم بلیو کریں گے تو اس کے اوپر پھر امپیکٹ پڑتا ہے. تو ہمارے ابھی بھی تک کوئی گیو اپ نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی سچویشن, آج ان کا دن بہت اچھا گیا ہے, بٹ انشاءاللہ کل ہم فریش مائنڈ سے آئیں گے, لڑکوں کو پورا بیک کریں گے کہ ان کو کہیں گے کہ جی آ کے اگر ہم جلدی آؤٹ کر سکتے ہیں. نیا بال ابھی ہے, نیا بال کے اگر اندر کسی کا بھی عباس کا اگر اسپیل ہو جاتا ہے, نسیم کا, شہین شاہ کا, کوئی بھی ایک بالر اگر آپ اسٹینڈ اپ کرتا ہے اور 3-4 وکٹیں ایک دم گرتی ہیں تو ان کی ٹیل لمبی ہے. یہ جو پارٹنرشپ لگی, اگر آپ دیکھے جائیں 4 وکٹیں ہم نے اوپر نیچے لے لی تھی تو اس وقت ہماری گیم کے اندر آگے تھے, مگر یہ پارٹنرشپ جو لگی ہے یہ بڑی ہمارے لیے ہرٹنگ ہے. مگر دی اینڈ آف دا ڈے پھر بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جلدی سے آؤٹ کر کے ہم ان کو دوبارہ اگر 400 کے اندر اندر آؤٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ, تو اس کے بعد ہم اپنی اچھی بیٹنگ کریں, کیونکہ پچ بہت فلیٹ ہے. کنڈیشن جیسے سنا ہے کہ 2-3 دن ہوا ایسی تیز چلتی رہے گی, ان کے بالرز کو بھی مشکل ہوگی. تو آئی تھنک وی اسٹل ہیو ٹو بلیو دیٹ کہ ہم یہ ٹیسٹ میچ جیت سکتے ہیں. جی حافظ. السلام علیکم مشی بھائی. جی وعلیکم مشی بھائی, السلام. اگر ہم دیکھیں جو ہمارا بینچ اسٹرینتھ ہے, جو ہمارا ٹیم اسٹاف ہے, تقریباً 332-335 ٹیسٹ میچز کا تجربہ ہے آپ لوگوں کا, چاروں کا ملا کر. ہم نے دیکھا مانچسٹر میں بھی جب آخری ٹیسٹ میں ہماری ٹیم آخری اننگ میں پریشر میں آئی تو نظر آیا کہ شاید کوئی پلان نہیں ہے. آج بھی جب اسٹارٹ بڑا اچھا تھا, لیکن جب پریشر میں آئے ہیں تو لگا کہ شاید پلان نہیں ہے. کیا پلان آپ دے رہے ہیں ٹیم پلیئرز اس پہ عمل نہیں کر پا رہے, یا کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں پریشر ہی لے پا رہے ہیں پلیئرز, تو ویسا محسوس ہوتا ہے کہ بغیر کسی پلان کے کھیل رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی دیکھو جو 2 ٹیسٹ میچز اس ٹیسٹ میچ سے پہلے دونوں ٹیسٹ میچوں میں ایک سیشن کو نکال لیں جس میں بٹلر کی اور اس کی واکسی پارٹنرشپ لگی تھی, اور وہ بھی اٹیکنگ کرکٹ کھیلی تھی. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا 4-5 کیچ ادھر ادھر نکلے ہیں, بٹ یہ ہوتا ہے کرکٹ میں.
प्लान्स उनके पास होते हैं. सम टाइम जो नए लड़के होते हैं जैसे नसीम है, शहीन शाह हैं, एग्जीक्यूट करना प्लेयरों के अंदर होता है, क्योंकि आप प्लान बना के उनको पॉलिसी बना के उनको एक्सपीरियंस जो है हमारा है, जो ड्रेसिंग रूम का एक्सपीरियंस है, वो आपने लड़कों को फीडबैक दे देना होता है, क्योंकि फिर प्लेयरों के अंदर जाके आप उनके साथ जा तो नहीं सकते, मगर एग्जीक्यूट प्लेयरों ने करना होता है. तो अभी हम पूरा उसकी ऑनरशिप लेते हैं, और ऑनरशिप लेनी भी चाहिए हमें, क्योंकि जब भी ये जितना भी नसीम शाह के साथ आज जिस तरह हुआ फॉरेन ओवर गए हैं, या शहीन शाह हैं, या जिस तरह यासिर हैं, ये जितने भी लड़के हैं इनकी ऑनरशिप लेंगे, क्योंकि यही हमें जिताएंगे और यही इनके फेलियर आएंगे, तो इनके फेलियर के ऊपर हमें इनके ऊपर ऑनरशिप लेते हैं हम इनकी पूरी. तो अल्लाह के फजल करम से मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सीखेंगे इस कर्व से और इस सिचुएशन से कैसे निकलना होता है. प्लान्स होते हैं पूरा, कई दफा आपको जो होता है कप्तान और जो आपके फील्डर्स होते हैं उन्होंने जाके अंदर एग्जीक्यूट करना होता है. तो आई थिंक उसमें थोड़ा सा हमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हम और एफर्ट करेंगे ताकि ऐसे प्लानों के ऊपर जरा एग्जीक्यूट, ऐसी सिचुएशन में जब टफ सिचुएशन होती है तो किस तरह प्लान ए और बी किस तरह आपका हैंडल किया जा सकता है. जी तसद्दुक एंड देन असगर प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जनाब आप इतने पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, मतलब जो हमने देखा टीवी के ऊपर, मतलब इंग्लैंड का दिन का था, लेकिन इतनी पॉजिटिव मेंटालिटी आप कैसे ले आ सकते हैं? जिंदगी में मैं एक चीज देखी है, इमरान भाई के साथ खेले हैं तो उनका बड़ा एक असूल रहा है कि एंड तक लड़ना है और हमेशा ये सोचना है कि किसी सिचुएशन से भी हम निकल सकते हैं, और हम निकले हुए हैं. यही हमारा एक्सपीरियंस, और यही हमारा एक्सपीरियंस लड़कों को हमने शेयर करना है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन में लगता है कि गेम आपसे निकल गई है, मगर यहाँ से जो टीमें निकलती हैं और यहाँ से जब बैक करती हैं तो वही टीमें बड़ी बनती हैं, वही प्लेयर बड़े बनते हैं. तो यही हमारा तजर्बा है, यही हम अपने लड़कों को सिखा रहे हैं. तो इंशाल्लाह ताला वी बिलीव ऑन आवर गाइस, ये अच्छे लड़के हैं, यंग लड़के हैं, फर्स्ट हमारी बॉलिंग अटैक. तो हमारा पूरा यकीन है कि हम इनको पॉजिटिव फीडबैक दें, जो रियलिटी है, ऑनेस्टी है, वो भी उनके साथ बैलेंस चेक एंड बैलेंस रखते हैं, उनको बताते हैं कि ये फेलियर है, ये सक्सेस है, ये आपकी कामयाबी है, ये आपने करना है, ये नहीं करना, तो उसके बाद एग्जीक्यूट प्लेयर करेंगे. एंड एज यू सेड वी हैव एज ए मैनेजमेंट, इफ वी डोंट बिलीव हु विल बिलीव. जी असगर. अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई. जी वालेकुम अस्सलाम. मुश्ताक भाई नसीम शाह के लिए आप खुद कह रहे हैं कि उनको ज्यादा ओवर नहीं कराए और ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, उनको जाहिर है जूनियर है, इतना एतमाद भी नहीं किया जा रहा, जबकि ये टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस है. आपको नहीं लगता कि इतने बड़े इवेंट के लिए हम नसीम शाह को एतमाद भी पूरा नहीं कर रहे और खिला भी रहे? बेहतर ये नहीं था कि हम सुहेल को इस्तेमाल करते या किसी और को? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आई थिंक आज नसीम ने 16 ओवर किए हैं, और 16 ओवर काफी होते हैं यंगस्टर्स के लिए. आप देखिएगा कि वो अभी जो उसके टेस्ट की बॉलिंग जो रेशो है ना, वो हम बड़े स्मार्टली उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं. सबसे बड़ी बात जो आज नजर आ रही थी, हवा बहुत तेज चल रही थी. हवा इतनी तेज चल रही थी कि ग्राउंड में आप देखें तो एकदम कई दफा मैच रुका भी है कि बैट्समैनों को प्रॉब्लम हो रही थी स्टांस पे खड़े होने के लिए. तो नसीम को हम इतना यूटिलाइज कर रहे थे, 4 ओवर का, 5 ओवर का, 3 ओवर का स्पेल करें, ताकि एक तो उसको टेस्ट क्रिकेट की समझ आए, क्योंकि आने वाले वक्तों में यही फ्यूचर है. 140 की स्पीड पे कर रहा है, 90 की स्पीड से उसने गेंद करनी है. तो हमारे पास स्पेस बैटरी में नसीम शाह इस वक्त फास्ट है, तो हम चाहते हैं कि इसको यूटिलाइज की जाए, क्योंकि आखिरी 4-5 बैट्समैन जो हैं इसकी पेस के ऊपर हमें पूरा यकीन है कि ये अपने 2-3 ओवरों में ही 3-4 विकेट ले सकता है. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. इंग्लैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस इज रेडी. कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी. थैंक यू.